जिन जोड़ों का दूल्हों का सामान है, दहेज का जो सामान है, वो आराम से लेकर जाओ और कलाम पा के उसके ऊपर उसको एहतियात मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक 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 मुबारक। माशाअल्लाह बड़े पैमाने पर अच्छे घरानों के और गरीब घरानों के हर किस्म के लोगों को जमा करते हैं सेठ और उनकी शादियों का इंतज़ाम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, तो उस पर गोया अमल हो रहा। लिहाजा इस बिना पर आपके लिए भी वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो मैं सुबह निकला और यहाँ पर पहुँचा। बहरहाल हमारे इस इलाके में जैसा कि सेठ ने कहा कि भाईचारगी कायम है। हमारे वालिद साहब यहाँ पर आपके यहाँ पर मरकज़ बनाया, सबसे पहले गांव के लोगों के ताउन से, उससे उस ज़माने से उससे पहले से मुस्तकिल सिल्लोड़ के लोगों से मोहब्बत करते हैं। सिल्लोड़ वाले भी आपसे मोहब्बत करते हैं और उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो किसी तरीके से इस प्रोग्राम में शरीक हो, मगर तबीयत जब साथ न दे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। वो एप्पल मोबाइल जिन्होंने बनाया, तो एप्पल के जो मालिक थे वो कहते थे उनका 56 ईयर की उम्र में, 56 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो 10 अरब डॉलर के मालिक थे वो। मरने से पहले उन्होंने कहा कि इंसान सब कुछ कर सकता है, पैसा सब कुछ, पैसे से सब हो सकता है, मगर पैसे से अपनी मुसीबत किसी के ऊपर नहीं डाली सकती, अपने ऊपर आई हुई बीमारी किसी को नहीं दी जा सकती, अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को टाला नहीं जा सकता है। बहरहाल तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को, अपने मुआशरे को अच्छा मुआशरा बनाने के लिए एक दूसरे का ताउन कैसे करें। अपने पैसों को दूसरी चीज़ों में खर्च करने के बजाय अपने बच्चों को तालीम के लिए, जैसे सर कहा अभी सेठ ने कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो पहले यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद यूनिवर्सिटी का बनाना आसान है। तो हमारे पूना में पी इनामदार साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। हमने अक्कल कुआ में अभी 4-5 दिन पहले वाली साहब से मशवरा कर वहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काम शुरू कर दिया, और सर ने भी सुना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को हर किस्म की तालीम से आरास्ता करें। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए अल्लाह, दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा, वकीना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के आग से बचा। तो इसलिए हमें आखिरत और दुनिया, आखिरत की भलाई के साथ साथ दुनिया की भलाई का एक ही तरीका है और वो है तालीम। इसीलिए हमारे वालिद साहब कहते हैं कि तालीम क्या है? तालीम ये रोशनी है, और इसी रोशनी में इंसान अच्छी इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकता है। इसलिए हम में से हर एक इस इरादे के साथ यहाँ से उठे कि आप घर में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और अच्छे से अच्छी तालीम देने के लिए अपना जो कुछ हो सके उन पर खपाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होने वाली इन तमाम के तमाम शादियों को मुबारक और मसऊद फरमाए। तमाम दुल्हा दुल्हन में खूब मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाए, नेक औलाद के वजूद में आने का ज़रिया बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे काम करने का मौका होता है। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर में शादी बड़े धूमधाम से की जाती है और शादियों में बेतहाशा खर्च किया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि आदमी तालीम पर खर्च करे, उम्मत के काम पर, इंसानियत के काम पर खर्च ज़्यादा करे और अपनी शादियों पर कम खर्च करे। अभी कुछ दिनों पहले एक किताब में मैंने अजीब वाक़या पढ़ा। कहा कि चाइना जो दुनिया में एक उभरती हुई इकोनॉमी मानी जाती है, तो कुछ लोग वहाँ पर गए तो वहाँ के नौजवान से पूछा यहाँ शादी कैसे होती है।
تو اس نے کہا ہمارے یہاں شادی بہت آسان ہے. کہا کیسے؟ کہا میں دلہن کو ایک جوڑی کپڑا دیتا ہوں، دلہن مجھے ایک جوڑی کپڑا دیتی ہے، اور اپنے دوستوں کو مٹھائی کھلا دیا، شادی ہو گئی. کہا اس سے زیادہ ہمارے یہاں شادی میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آج ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے اور وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہے وہ قومیں فضول چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بجائے ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آئے اس پر توجہ دیتی ہے. اور اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ اچھی تعلیم دینے سے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے سے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے سے، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار سکھانے سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں موبائل لے کر بیٹھے رہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اچھے سنسکار نہ سکھائے، اچھے اخلاق نہ سکھائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسی نسل اور ایسا جنریشن وجود میں آتا ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو، جو ڈپریشن کا شکار ہو، جو گالی گلوچ کا عادی ہو. اس لیے سب سے زیادہ توجہ انسان کو اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کو تعلیم دینے پر دینی چاہیے. ہمارے والد صاحب نے الحمدللہ ملک بھر میں 100 سے زائد تعلیمی ادارے بنائے، جس میں مکاتب، مدارس سب کو ملا کر 2 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں. ہزاروں بچے کوالیفائی ہو کر چلے گئے. میں نے دنیا کے 20 ملکوں کا سفر کیا، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا بچہ نہ ملے. ہر جگہ پر کوئی کہتا ہے میں نے آپ کے یہاں سے فارمیسی کیا، کوئی کہتا ہے آپ کے یہاں سے ڈاکٹری کیا، کوئی کہتا ہے آپ کے یہاں سے انجینئرنگ کیا. اور ایسے کبھی ایئرپورٹ پر بیٹھو تو وہاں پر ملتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھو تو وہاں ملتے ہیں، ٹرین میں سفر کرو تو وہاں ملتے ہیں. آج راستے میں ایرنڈول میں جمعہ کی نماز پڑھی ہم نے، تو نماز کے بعد ایک بچہ آیا، کہا کہ آپ کیا یہاں سے موٹر میکینک کیا اور ابھی میں 10 سال سے گورنمنٹ جاب پر ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے انسان کو اکنومیکل اعتبار سے بھی مضبوط کرتی ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ جو بھی کوئی جڑتا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تعلیمی کام کرو. اب ہمارے سیٹ والد صاحب کے ساتھ بہت زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، تو والد صاحب سیٹ کو بھی ہمیشہ الحمدللہ مولانا کے فرزند ہونے کی وجہ سے میں عزیز سیٹ کو ابھی بتایا. عزیز سیٹ باغوان ہمارے آئے کہ نہیں آگے گئے یہاں نہیں، تھوڑے ادھر سے کچھ لوگ ادھر آ جاؤ، ادھر بھی جگہ ہے. دیکھو یہاں 10-12 چیئر ہے تو ادھر آ سکتے ہیں. جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ادھر سے جو بند کر دیے ان کو ادھر بھیج دو تاکہ سب کو بیٹھنے کا. ادھر آگے اور کچھ جگہ ہے، ادھر کے سامنے کے لوگ تو وہاں گیٹ پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اگر اپنی جگہ آ کے یہاں لے لیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. ابھی تم نے ادھر سے ایسی دیوار لگا دی باقی لوگوں نے